Y Who all made entonces, it to the ¿quiénes llegaron webinar we did at Dairy Cafe al for webinario que probably a month ago or hicimos hace so? como un mes, más o menos? Shoot, I could have done that same presentation. Ay, Oh, well, hubiera okay, hecho la so I misma put some new stuff in here presentación, from caray. that, but then there's Entonces, bueno, some aquí voy copied a stuff poner in here. nuevas cosas. So first let's talk about Así que incidence of primero que respiratory nada disease vamos and a how much hablar de is la there, incidencia de how las much do we enfermedades deal with. respiratorias y This cuánto is from published enfrentamos. studies, and Esto fue de los each estudios one of those publicados en cada histograms uno represent de a los different study, histogramas and que the different representan colors estudios were the, diferentes y in the study were the va a authors estar en los estudios cuyos estimate of how autores good the diagnosis of estiman BRD lo was. bien Was it que high quality era el diagnosis? In other words, diagnóstico was it de done by alta trained people calidad looking at y de lo respiratory que se disease hicieron de las using tools personas like ultrasound, et enfermedades cetera? Or was it low respiratorias, quality? ultrasonidos, So etcétera, you can o see baja that there's calidad. a wide, Entonces, ustedes each pueden one of these ver is a separate que study, cada and uno then de the estos es un estudio incidence por in the study separado ranging from y la incidencia 61% en all el the way estudio down to fue de 2%. 61% Overall al BRD por ciento. incidence was Entonces, la 18%. incidencia And this is de this would CRB be predominantly fue de in ese pre-weaned porcentaje y dairy. esto sería de manera I don't know if that's all predominante. pre-weaned. I believe that's Yo creo que fue from, predestete y the first creo several months of a calf's que de life. los primeros So this meses is de la a vida convenient de sample from a las data set that we becerras. Esta have. es una There's muestra over 2 combinada million calves here, de más de 2 and we millones looked at a de large, becerras aquí y we have a nosotros large vimos o data set of tenemos farms. un grupo de It's not datos farms muy that we've been on, importante. so we don't know what their Entonces no diagnosis sabemos lo que capabilities está ahí, are. los We don't even diagnósticos, know las what their case capacidades, definition is, ni right? We siquiera simply went sabemos cuál into es their su record definición. De hecho, program, nosotros and entramos if they a had an este event programa y recorded that si was tenían PN esto or pneumonia registrado, or something that PN, looked like neumonía pneumonia, o algo que it parecía was called neumonía. pneumonia. Y And we se had llamaba about, this was 4 neumonía y years worth of teníamos data. como We had 4 over 2 años million de calves in datos, this data como set. 2 Now, right or millones wrong, we did de have becerras, 61 y herds correcto o incorrecto, that teníamos had como less than 61 2% atos pneumonia. que And we were looking tenían at the menos de first 2% de 180 neumonía. days of Y estábamos life. viendo los primeros And right or 100 wrong, we días. excluded those herds Y because we thought, well, nosotros realistically, how pensamos, many bueno, de manera herds realista, have calves that get cuántos all the way to atos se 180 pueden days tener with hasta only 2% 180 días incidence of solo con un BRD. 2% I'm sure de there's some out incidencia there. de We probably excluded CRB. some that were real, Estamos but seguros we que felt probably the excluimos majority of algunos them que se weren't sentían real, so we reales. just excluded Y those. bueno, In that en population, esta quite a bit higher población incidence es un of poco, respiratory una disease than what incidencia the un poco published más studies elevada de said. enfermedades We're at about respiratorias 29% y on the entonces average tenemos como un population, 29% with de the la herd población average of promedio about con el 28%. hato como de 28%. So this is that same Por data lo set stacked, tanto, este es and you el can see, mismo so grupo de this is datos first y case of pneumonia, nosotros second podemos ver case que of este es el pneumonia, and primer third caso de case of neumonía, pneumonia. el segundo y el Obviously, if an tercer animal caso has de a third neumonía y case, it had to have a obviamente first and second. We put a tenemos el primero y mandatory el gap in segundo, there of nosotros 14 pusimos una days. brecha So in other words, in their mandatoria. record En system, if they otras have pneumonia palabras, en su recorded sistema today, de and then 4 registros, days later they had another 4 pneumonia días recorded, después and then nosotros none after tenemos that, esto we y simply called that one nosotros case, simple y and that sencillamente animal would llamamos only este appear caso y este here animal and solamente not here. aparecía acá y Again, no this is acá. that same Y data de set. nuevo, este fue el mismo 612 día de calves had the first case of 612 pneumonia, which que is that tuvieron el primer caso de 29.3%. neumonía con But you can see this very 93.2%. plain bimodal Aquí podemos distribution, ver que right? esta So es this una is that real early distribución pneumonia, bimodal. and this Es is una probably a neumonía temprana y post-commingled tal vez pneumonia. So sea this is esta pneumonia in the hutch and then neumonía a que tiene que ver post-commingled. con estos So puntos que clearly se pueden the mezclar. transition Así que period de una manera muy is clara el periodo certainly a de risk period transición as es un well. periodo de riesgo también. It still surprises me that we have this Y much todavía me pneumonia sorprende que in tenemos esto huts. neumonía, pero estos son do get los a lot datos of de early ultrasonido que teníamos So it is a aquí. Por lo significant cause of death tanto, es in una dairy causa calves if we look at the NOMS significativa. data. Si nosotros And I know vemos this is estos survey datos data, y it is what vemos it is. que esto es lo que But if we look at es, the sin NOMS data, the embargo, way si this nosotros graph vemos is los set datos up en is que each esta one of these gráfica are está different NOMS studies. Now, I will ajustada, point out this estos DHG estudios nosotros los 2011 is vemos kind como of an PHD outlier en el because that is 2011 specific to dairy heifer y tenemos growers, estos right? puntos So they only específicos surveyed para professional los que heifer growers. cultivan a All los these others que are actual dairies. So the way this is set up is los the ponen y los blue, establecen. Aquí, por ejemplo, purple, I guess. The tenemos purple el bars are the azul, estas percent barras of púrpuras, death
that que are son occurring el in pre-weaned porcentaje heifers. de So muerte, 8.4, 10.8, entonces 8.7, so on 8.4, and so forth. 10.8, etc. And then Y the other is the después percent los of otros those es el deaths that are porcentaje de respiratory. esas So you've got muertas about, respiratorio. Por lo tanto, nosotros tenemos 2%, como un 4%, 2%, 4%, 2%, 2%, 1.5%, 1% in the pre-weaned heifers that are en caused las by vaquillas respiratory disease. predestetadas que fueron Deaths. Now, this is not afectadas morbidity, por this is mortality. el complejo If we look respiratorio at the bovino. Si post-weaned nosotros vemos las heifers, postdestetadas, obviously the las death vaquillas rate goes way postdestetadas, down, right? That's a obviamente good la thing. tasa Once de we get muerte them baja. Esto es weaned, muy bueno. Una vez que usually las commingled, destetamos, our death rate goes way entonces las down. podemos But combinar. of those deaths, now Pero también, almost por half of ejemplo, them nosotros tenemos are que due la to mitad respiratory de disease. ellas se deben al complejo So what are the respiratorio effects bovino. of Entonces, ¿cuáles son los BRD and why we want to efectos diagnose del it? And, CRB, you del heard complejo respiratorio bovino? Brant talk about early Brant ya diagnosis, habló de and I los think that's diagnósticos important. tempranos. Yo creo This que is esto es from muy that same, importante. this is from that Es same Buczynski paper in del Journal Dairy mismo Science trabajo de 2021. Batzinski They en el looked, this was a 2021, meta-analysis for vieron esto respiratory como disease. metaanálisis And in del that complejo meta-analysis, they respiratorio had 10 bovino. En studies that este were metaanálisis for average tuvieron daily 10 gain. estudios que era para 7 ganancia of them diaria promedio, included mortality. 7 incluían 7 of them mortalidad, had removal prior to 7 first breeding. And then 5 studies tenían they were la able to remoción use for milk antes de la production. primera, And the del conclusions of primer that, odds parto, of y dying was las conclusiones de 2.85 esto es times que fue de higher for any animal that had 2.5 a más diagnosis elevada of para respiratory cualquier animal disease. que tuviera un Odds of diagnóstico culling de before first calving, complejo 2.3 respiratorio times bovino, higher entonces than an animal 2.3 without. veces más Average daily elevado. gain was La reduced by ganancia about diaria 0.14 promedio se pounds per redujo en day in 1.4 heifers with libras BRD al día, versus those that y weren't. las And again, only vaquillas 5 studies. solamente en 5 So not a huge data set, but no pretty hubo un significant gran grupo de milk datos, loss pero in the first bastante lactation. So significativa about la pérdida de 240 leche en la pounds primera of less lactancia, milk como in the first lactation. 240 So not only is libras de menos BRD leche en la primera lactancia. costly from a death Entonces, no standpoint, there is a solamente el lot of deaths, CRB but it causa also is estos the gift puntos, that sino keeps que on giving, también right? Now, I think in continúa the future, some of the posteriormente. stuff Yo that I creo que en think el we'll be looking at in the futuro, future algunas de las as the cosas que technology nosotros vamos a develops to estar early viendo cuando la diagnose, tecnología I would love to se see a study where desarrolla we el get a real diagnóstico early temprano. Me encantaría diagnostic, ver un early estudio diagnosis, que un and then look diagnóstico at those temprano heifers nos going muestre que throughout estas time. If vaquillas we puedan diagnose mejorar early con and el catch them tiempo. Si las early, do diagnosticamos some of these temprano, ramifications, entonces sí do some of podemos these numbers go down? disminuir I este don't know, tipo some de things to estas look at in cifras, the no lo future. sé, pero algunas And cosas back sí to van a our data funcionar set, en el again, this is futuro. Con that respecto a large data esto, set we had. este es un grupo de datos We que modeled, nosotros we wanted to look at teníamos y mortality and see queríamos ver la if we were pretty mortalidad, close. ver si And we estábamos included a lot of bastante different things cerca, in our model. You incluimos can see it over here. diferentes So cosas que early podemos ver pneumonia, aquí yes, en no. So este this is cuadro, survival by neumonía 180 temprana, days. si All right? no, What we esta included es in the model was birth year, supervivencia de birth month, the 180 breed, días birth por weight, año, por mes, birth por weight raza, squared, and por then whether or not peso, the animal had y pneumonia. You si can see el a bunch of animal zeros tenía over o no here. That neumonía. means all of Nosotros those vemos un things montón were de ceros significant aquí, in the lo que model. They all significa played a que role todos whether estos an jugaban un animal papel importante, was ya sea que el dead by animal 180 days or not. As muriera far a as los 180 pneumonia, días o no. the Y con odds ratio respecto a with la pneumonia neumonía, la and razón that de data set I Monod showed you fue la earlier, neumonía, y lo que yo an les animal with mostré a más pneumonia was tempranamente, los animales y 1.74 la times more neumonía fue de likely to die 1.74 by veces 365 más probabilidad days de than morir the a los calves that did not have pneumonia 365 in that días data set. que las becerras So que no I'm tuvieron skipping a whole bunch neumonía. of Así stuff que that's me really voy a important for pneumonia that a saltar lot of un this montón de conference is going to cosas que talk son about. importantes. Housing, Neumonía, diagnosis, el nutrition, diagnóstico, la colostrum, nutrición, el ventilation, calostro, la vaccination, et ventilación, la cetera, et cetera. vacunación, But etcétera, I do etcétera, want to etcétera, y introduce etcétera. a Pero new sí product that quiero is just presentarles recently on nuestro the nuevo market. producto que It's a new acabamos de tool lanzar al for mercado. Es una nueva respiratory disease herramienta that's in para your las toolbox enfermedades now, and respiratorias it is que called ya pueden tener en Pradalex su or caja de herramientas, pradafloxacin que se llama injection. Pradalex o And it's pradafloxacina interesting en because a lot of people, when inyección. we Es introduced muy this, a lot of people interesante que thought there's muchas no way we're personas ever going to have creían another que no antibiotic iba a come haber to the food forma animal de que marketplace. pudiéramos tener otro And this is the first antibiótico lanzado en el true mercado, pero food animal antibiotic es el that has been primer introduced antibiótico in 10 animal que years. se ha Now, Draxxin introducido en 10 KP was años. La introduced in Draxxina 2021, KP but se remember, introdujo en that's el just, 2021, that's pero Draxxin, right? acuérdense So que Draxxin was solamente es actually Draxxina. first De on the market hecho, in 2005. So it's fue the same lanzada al drug, it's mercado just por primera vez en combined with an 2005, NSAID. So combinada the con antibiotic is entonces the estos same, antibióticos it's just combined with an NSAID. estuvieron So combinados back when I con
started practice, Cuando- I started with the introduction, I started in Entonces
Entonces, cuando empecé en Mycotil was early in 1991, en 1992. I've kind of always 1992, used macrolides, and I started with los Tylandex macrólidos. IV, which I would consider malpractice today. Entonces, yo lo LA200, we did a lot of consideraría meta in our practice, and una then when mala Mycotil came out, práctica it really changed the game, right? y Mycotil cambia is el juego. a macrolide antibiotic, and macrolides tend to be Entonces, very los good for macrólidos respiratory tienden a disease. ser muy They're buenos para fast-acting curar las drugs, and enfermedades they last a long respiratorias time. So that y was a duran game mucho changer. tiempo. And then you can see Entonces, the estos fueron timeline as time went on. la línea de tiempo, por ejemplo, We went cuando out el here and tiempo pasó introduced y all the pasó, other nosotros products, estábamos aquí but con now estos we have productos, pero ahora pradafloxacin. And pradafloxacin is a tenemos fluoroquinolone antibiotic. floxacina. So the elevator speech, it's a third generation Entonces, fluoroquinolone. la There's no other third generation fluoroquinolone pradofloxacina, la available to us. inyección de pradofloxacina Baytril es is la also a primera vez que fluoroquinolone. nosotros It is a tenemos second el generation antibiótico, es una fluoroquinolone. nueva molécula It is que fue available aprobada in por la 250 FDA ml and 1 y ml amber ahora bottles. The en amber 10 means años keep it out of nosotros estamos viendo sunlight, que right? Anytime podemos anything comes in a brown lograrlo. bottle like Este es un Coors or modelo para Bud animales, Light, you're etcétera. supposed to keep it out of direct sunlight. Same goes for Y pradofloxacin lo and any other mismo antibiotic in tiene a que ver brown, con in a brown cualquier bottle. otro It is antibiótico, a pesar indicated de for que the los treatment están of prohibiendo. BRD, Este se associated indica with para our el typical tratamiento BRD del pathogens, CRB. Hemolytica, Metasidas, somnus, Eh, and bovis. It's also used in Y swine. The también se swine label's utiliza en los obviously different. cerdos, que This is a obviamente heifer meeting, so I'm not going to talk about swine. tienen 2.3 diferentes mLs per 100 pounds. It's 10 mg 2.3 per kg. ml por 100 typical 15, libras no more than 15 ml y per ya injection no site. más That de gets you up to about a 15 600-pound mililitros por animal. inyección en un Oh, animal the de withdrawals 600 libras. in cattle, the withdrawals Por 4 days. ejemplo, en el ganado Here is the se retira label, los and I 4 do want días. to point Esta es la something etiqueta y out on the nosotros label, queremos destacar algo because for those importante of you en la etiqueta, people porque who para actually aquellos read de the label, ustedes que first of all, verdaderamente kudos for sí reading the leen label. I think that is las great. But I etiquetas, do want to yo get creo down que to esto this está part, grabado, pero and quiero this llegar a is esta directly from the label parte for que the, viene if you look at the label on directamente de the la bottle, this etiqueta. is Si it. ustedes ven la If etiqueta you en read la this, botella, not dice, for si use lo in cattle, leen, intended no for se breeding, debe de blah, 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 utilizar down through here. en el ganado que se va a You see reproducir that right there? It durante un says año. dairy Esto lo ven calves. aquí y dice And when I vacas first saw that, lecheras. Y cuando yo Dr. primero vi Tessman is our eso, el Dr. pharmacologist. Tessman I called es un Dr. Tessman. I said, farmacólogo, what's with this lo llamé y label? le dije, The doctor way I Tessman, read that, and ¿por granted, qué I was dice no good in esto en English. I la was terrible in etiqueta? it. Ask do Ya better lo about mejor that. yo no leo The bien way I en read inglés. that is, La it forma says en not que for yo lo use in dairy interpreto es cows. que no se debe de And he's utilizar en like, las yep, vacas I know. lecheras. Y me dijo, That's sí, what we ya had to put on the sé. label. That was an Eso lo FDA thing. tuvimos que poner He goes, en you la can use it in dairy etiqueta. calves as Eso long as they're fue over 2 months por of 2 months of órdenes age. de la FDA. Y sí, The lo pueden FDA utilizar en defines a las dairy vacas lecheras, calf pero as an hasta que animal tengan 2 younger meses de at edad. 2 months of age and Entonces, si es younger. un animal más joven que 2 And meses I've de got edad, dairies that, bueno, they still yo have hutch calves. he They still have calves in tenido hutches. vacas At lecheras 90 days, they en wean them, keep them in the becerreras a hutch. los 90 So they're still días, considered a las calf on that destetan, operation. pero siguen And siendo those were the consideradas operations en saying, I las can't becerras treat en esa these. operación. Yeah, Dice, you pero can. As yo long as it's 2 tratarlas months así. of Sí, age or sí puede. older, you can Mientras treat it. tengan 2 meses Now, de some of edad the o pushback I've mayores, had with sí las this pueden so far, tratar. it's Entonces, pretty new. bueno, So es there's not a lot bastante of nuevo feedback on este it yet. producto, no hay But mucha the biggest pushback I've retroalimentación had when we todavía, started pero lo introducing más this importante is cuando that lo you empezamos can't a use it. introducir And if you es remember que that decía que no lo graph podemos I showed you, utilizar. that ¿Y se bimodal, acuerdan de la so I gráfica que work les with a lot of enseñé folks in Ohio bimodal? that do a He lot of early trabajado con ultrasounding, muchísimas and they personas say en they, Ohio it's que like, hacen well, that's no muchísimos good. We can't ultrasonidos, use it on etcétera. that first Dijeron, scan bueno, pues no ultrasound. los podemos And you utilizar, can't, pero sí but if you pueden, look at sí that pueden. bimodal Pero si ven distribution, esta there's also a lot of distribución pneumonia that bimodal, happens after también hay 2 mucha months of age. neumonía Okay. que se So remember, presenta it's a después de los 2 fluoroquinolone. You meses can't de edad. extra, Entonces, you la cannot extra fluoroquinolona label no fluoroquinolones. pueden poner una etiqueta extra. So again, to the Por elevator lo speech, dual mode of tanto, action, con I'm going to touch respecto al on modo de that. acción, It gets in quick and it gets out quick. entra We'll come back rápidamente, to all sale these in more rápidamente y detail. vamos a It's a regresar a single todo dose, esto low en más volume detalle. antibiotic, Es un exceptional antibiótico de una syringeability. sola It doesn't dosis, crystallize when it's no super se cold out. Those cristaliza of you that cuando have hace used Baytril muchísimo and frío had the afuera, crystals, como it doesn't do cuando that. ustedes tienen It's temor a quickly esos eliminated cristales, from the eso no body, lo hence hace, the se elimina 4-day withdrawal. rápidamente It's del actually a cuerpo. 2-day Hay withdrawal un in retiro de swine. 4 días, de hecho, de 2 And then we'll días talk con los about that cerdos. reduced Y vamos chance a for hablar de esto resistance, not only que for es the fast una in, oportunidad fast out, reducida de but also some of the resistencia pharmacodynamics and desde kinetics la of the drug. farmacodinamia y la So, molecular
molecular cinética. structure, I would love to Entonces, be de a estructura organic molecular, me chemist and you sit there encantaría in your ser un lab and you químico say, orgánico que se sientan I en ese wonder if we laboratorio y took this dicen, ring ay, off and yo me added this pregunto, compound, si I le wonder what would quitamos happen. este So they, anillo y le you know, they sit añadimos around este all day otro, and ¿qué play with these pasaría? Yo no puedo molecules. estar sentado ahí And the todo el point día that I y jugar want to con make estas here is moléculas, pero the lo que basic quiero fluor llegar con quinone or the esto es basic que
que structure's the same, right? las So it is a estructuras quinolone. básicas de la quinolona y la But they've fluoroquinolona changed son some más things o menos with las it mismas, pero cambian a biochemically. partir de They've algunas added cosas a group bioquímicas que here of añaden un pyridine, grupo aquí piperidinamine, and then they've con added a aminas y group. después So even though it is a añaden este otro quinolone, grupo de it is aminas. truly a new Entonces, a pesar de molecule. que sea una And una if you go back to your quinolona, days es in una nueva organic molécula y si chemistry, se it regresan a doesn't sus take días de la very química big orgánica, changes. no You se know, the difference necesitan between cambios muy LSD grandes y and la not diferencia LSD entre is la LSD y one no small LSD little change, right? es un And so cambiecito these changes pequeñito, así que estos completely cambios change this molecule. So it completamente is cambian, truly valga la a new redundancia, and esta unique drug. molécula. Don't Entonces think es of un it as fármaco a better único Baytril. It's y different no than Baytril. piensan que es So these changes diferente que enhance the Baytril. spectrum of Entonces, activity estos cambios against gram-negative incrementan el bacteria espectro and de particularly those without a actividad cell contra wall. las And for bacterias us, that means gram-negativas en la pared mycoplasma. celular, etcétera. Esto So it's also significa got enhanced micoplasma. potency, Entonces, nosotros very podemos low ver MICs, esta and I'll potencia talk about that here in a little incrementada y bit. vamos a hablar también de esto un poco más Super low adelante. MICs for the bugs that Son are MICs important to us súper from a bajos para respiratory lo que es disease importante standpoint. para nosotros And then desde el punto again, de these vista del changes also complejo result in respiratorio. Esto faster and también more tiene que potent ver, bactericidal activity. resulta en esta actividad So the way mucho this más molecule potente. Entonces, la works, forma if en you que think esta about a molécula bacteria, trabaja, all bacteria, si all cells nosotros have vemos DNA, todas las and remember bacterias y DNA is a todas las helix, células que right? tienen ADN, And diferentes then ADNs, etcétera. when an animal replicates, Entonces, that cuando un helix splits animal apart, messenger replica RNA esta makes parte del copies of RNA it, and then mensajero, it comes back together in copian two esto y daughter se cells, right? regresa y otra vez se So distribuyen y the way this drug works is there's two enzymes that are involved in forma en replication. que DNA esto se gyrase, and replica as the name es leads to, gyrase is esto the nos twisting. So that's lleva, por an enzyme ejemplo, involved in cuando twisting una and enzima está untwisting of the helix. involucrada, que está And then el giro topoisomerase 4. de And la topoisomerase hélice. 4 is an Entonces, en enzyme that's responsible resumen, for separating esta those enzima es once responsable they've de separar replicated into esto their una two vez que daughter se cells. replican Most en fluoroquinolones estas work células, on en one estas dos or the células. Entonces, la other mayoría of de las these quinolonas enzymes. trabajan ya sea And by en messing una with o en that la otra. molecular structure, Y al tener they were esta able to get estructura this molecular, fluoroquinolone pudieron to work tener on esta both of those with quinolona equal trabajando affinity. con that makes a diferente o big con difference una for igual the afinidad, lo bactericidal cual es action una of this drug. diferencia So para that's la what acción really enhanced the bactericida bactericidal de este action of this fármaco. drug. Entonces, And esta it's acción also what bactericida de included, este I know fármaco it's not también se important for incluye, yo us, sé que no es but it importante also para included a nosotros, really good pero spectrum también against some incluye un gran gram-positive espectro bacteria contra las that are bacterias gram important in the positivas swine que sí world. son importantes en el mundo So it de has more los bactericidal cerdos. mechanisms Entonces, than a tiene single más target mecanismos fluoroquinolone bactericidas like Baytril que and la Advocin. Those are both quinolona, single enzyme fluoroquinolone. que son las formas únicas de So I keep quinolona. saying Entonces yo bactericidal, siempre digo bacteriostatic, bactericida, bactericidal. This is just a bacteriostática, pero conception esto of what solamente es that un is. concepto So our de lo que eso bacteriostatic significa. Entonces, drugs, bacteriostática, las they fármacos don't actually kill bacteriostáticos a bacteria. no Most matan en realidad las bacteriostatic bacterias. La drugs, mayoría de las so think your fármacos macrolides, bacteriostáticas, florphenicols, your tetracyclines. forfenicol, Bacteriostatic tetraciclinas, drugs tend to las affect protein fármacos synthesis. So the bacteriostáticos 50S, tienden a tener la 70S, síntesis, ribosome, 30S 70S, ribosome. ribosomas, So etcétera. the part of the cell Entonces, that's la involved in parte de protein la synthesis. célula que se And what involucra they en la do when you have a síntesis population of proteínica, rapidly entonces lo que growing, hacen es que you tiene get una you población get an que infection está here, creciendo rápidamente, and the ustedes bacteria tienen una start infección logarithmic aquí, replication. entonces Let's empieza just say con this is una replicación BRD, logarítmica. and all of a sudden I come in with my good friends, the De pronto nosotros macrolides, tenemos give it a big CRB dose of y vamos a macrolide los or a macrólidos, non-labeled nos dose of dan una macrolide. dosis I'm not enorme killing de the bacteria, macrólidos, but pero I'm no screwing with their están protein matando las synthesis. And bacterias, if you sino que mess with their estamos protein dañando la synthesis, then they síntesis can't do their normal proteínica, entonces functions, no and pueden eventually hacer su over función time, normal y con they will el just peter tiempo out, right? So what solamente la you're van a not deshacer. killing the Entonces bacteria, no but estamos you are matando a kind las of bacterias, holding pero them. sí estamos So como there's que not this additional growth, there's deteniéndolas. not this additional Entonces no damage. hay un And then daño over adicional time, those y bacteria entonces will con el eventually tiempo estas peter out bacterias and die. So this, finalmente with van a morir. bacteriostatic Entonces drugs, con and los again, fármacos macrolides, so think bacteriostáticos, los Micatil, macrólidos, Draxin, and la Increxa, el Draxin, Tylenol, all your macrolides are todos bacteriostatic. los macrólidos son So they will bacteriostáticos, stop the entonces van bacteria a from detener a replicating las because they're bacterias stopping y it en from su doing its replicación deal, but porque they van don't a kill them. Where a evitar que bactericidal hagan esto, drug, you pero come no in las with a bactericidal matan. drug, Pero si that will, tienen un fármaco the bactericida, population of entonces bacteria la will población actually de start bacterias de declining hecho sí rapidly empieza depending a on the drug, descender because rápidamente now you're dependiendo del killing the fármaco porque bacteria. ahora When sí you está mess with matando a DNA, la bacteria that cuando están bacteria ceases its
diciendo function. el Okay, ADN, DNA esta is the bacteria master of detiene life. su función. And when you start Y messing with cuando that, empiezan con you start esto, killing those entonces bacteria. empiezan a matar esas Beta-lactams are
bacterias, los beta-lactanos son bactericidas, los beta-lactanos sí trabajan en la pared celular, no en el ADN, entonces muchos de los beta-lactanos van a tratar de estar aquí y se comportan como bacteriostáticos dependiendo de la población de bacterias. So when I talk about Por lo when I talk about tanto, pharmacodynamics cuando hablamos and de la pharmacokinetics, farmacodinámica y la pharmacodynamics farmacocinética, la is kind of how the drug, farmacodinamia, what the effects of the drug are in the body. como que tienen los Pharmacokinetics is how the efectos drug del moves through the fármaco en body. el cuerpo y